Bonjour chers étudiants, donc nous continuons dans le deuxième chapitre. On est arrivé à la fonction d'investissement. Donc ici on a présenté le plan du deuxième chapitre. Dans la vidéo précédente on a présenté la notion du modèle en économie. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle keynésien? On a traité aussi la fonction de consommation et la fonction d'épargne chez Keynes, où on a étudié aussi les propensions marginales à consommer et à épargner, ainsi que les propensions moyennes à consommer et à épargner. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fonction d'investissement avant de passer à la détermination du revenu national. Donc, comme petite définition, l'investissement consiste à transformer des encaisses monétaires en actifs physiques productifs. Exemple, machines, usines, bâtiments, et ainsi de suite. On peut subdiviser l'investissement en trois catégories ou bien trois formes. L'investissement en stock, l'investissement en logement et l'investissement en capital. L'investissement en stock, ce sont les stocks prévus par les entreprises pour faire face aux fluctuations des matières premières et des ventes. L'investissement en logement, effectué par les ménages pour leurs besoins d'habitation, ça c'est normal. L'investissement en capital, ce sont les achats d'équipements de production neufs par les entreprises. Donc, les rachats de données, on a trois types d'investissement. Mais, le modèle keynésien, on va le troisième type. On va l'investissement en capital. On ne va pas s'intéresser aux deux premières formes. Mais c'est important de savoir, de les connaître. Donc, le troisième type. On se limite à l'étude du troisième type d'investissement, c'est-à-dire l'achat d'équipements neufs par les entreprises. À ce titre, l'investissement correspond à la formation du capital. La formation du capital, la FBC, qui l'équilibre ressources-emploi ou l'équilibre macroéconomique la première séance. Y plus M est égal à C plus I plus G plus X. Y est égal à C plus G plus X moins M. Voilà de la fonction. Je vais faire la formation brute de capital. Ou là, aussi FBC, la formation brute de capital, c'est la formation brute du capital fixe plus la variation du stock. Le chapitre des agrégats. Donc, pour Keynes, l'investissement dépend de la comparaison entre quoi et quoi? Entre l'efficacité marginale, les petit r, de l'investissement, et le taux d'intérêt pratiqué sur le marché des capitaux. D'accord? Il y a trois types de marchés. Marché de biens et services, marché du travail, au marché monétaire ou le marché des capitaux. Donc, عند Keynes, on doit l'investissement on doit comparer l'efficacité marginale petit r ou le taux d'intérêt petit i. Si R est supérieur à I, si l'efficacité marginale est importante que le taux d'intérêt pratiqué sur le marché des capitaux, la décision de réaliser l'investissement est justifiée. Et c'est normal. Donc l'efficacité marginale de l'investissement, l'efficacité de l'investissement, l'investissement il est efficace ou pas, elle est très importante, là le taux d'intérêt. Donc la décision de l'entreprise l'investissement, il peut être donc financé soit à partir de fonds dont dispose l'entreprise. Il y a de l'investissement les fonds de l'entreprise, soit à partir de l'emprunt dont le coût est inférieur au taux de rendement de l'investissement. L'efficacité marginale du capital. D'accord? Ce raisonnement est aussi valable si l'entrepreneur dispose des fonds propres pour financer son investissement. Dans ce cas, il y a le cas débat contraire. R, rendement marginal du capital,
صغر من A. L'entrepreneur ou le producteur شنو عنده فاش عنده الربح ما بقاش عنده الربح في l'investissement. شنو ولا عنده الربح؟ ولا عنده الربح il a intérêt à faire un placement sur le marché avec un taux d'intérêt. ما حد لي taux d'intérêt طالعين ما حد لي taux d'intérêt sont plus importants على le rendement marginal ديال l'investissement. دونك هاد l'entreprise هادي au lieu ما تمشي دير un investissement capital physique par exemple تمشي تاخد تمشي دير un placement sur le marché des capitaux. هاد لو بلاسمون هذا غيجيب ليها ارباح vu que ان لو طو دانتيري ديال le taux d'intérêt sur le marché غيكون طالع. Mais bien sûr au lieu d'investir avec un taux de rendement faible R. علاش؟ حيت عندنا في هاد لو كا R صغر من A. لو كا الاول اللي شفنا اللي عقلتو كنا عندنا R كبر من A. دونك الانفستيسمون هنا مزيان بلاصه ما نمشيو نشدو فلوس ديالنا ونحطوهم في المارشي دي كابيتال ونمشي ندير لانفستيسمون. علاش؟ حيت هنا الطو دانتيري غيكون في هاد لو كا هابط. دونك واخا ندير ان بلاسمون في لو مارشي دي كابيتال ما غيجيبلياش ربح بزاف. باغ كونطخ هنا لو بلاسمون في المارشي دي كابيتال غيكون مهم. علاش؟ حيت الطو دانتيري il est important في هاد لو كا. Du point de vue macroéconomique, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Donc, ردوا معايا البال. Premier constat, l'investissement est une fonction du taux d'intérêt. كلما طلع le taux d'intérêt كلما هبط l'investissement. كلما هبط le taux d'intérêt كلما طلع l'investissement. D'accord? عندك un taux d'intérêt في une économie هبط, cela va inciter les entreprises à emprunter من عند les banques. هاد l'emprunt هذا اللي غياخدو les entreprises غيمشيو يديرو به l'investissement. Donc la production غتطلع و l'activité économique غتطلع. Par contre, un taux d'intérêt طالع في une économie va décourager les entreprises à prendre des crédits auprès des banques. Donc l'investissement غيكون هابط, l'emploi هابط, la production هابطة et l'activité économique غتهبط. D'accord? هادشي غنزيدو نديفلوبيوه أكتر ملي غندخلو l'offre agrégée ou la demande agrégée. Surtout ملي غندخلو multiplicateur. Premier principe اللي غندرسو عندنا جوج ديال لي برانسيپ اليوم. Le principe multiplicateur ou le principe d'accélérateur. Donc l'accélérateur, il exprime le lien entre le revenu national et l'investissement via la demande de biens de consommation. D'accord? Donc باش بحال un petit résumé. Principe d'accélérateur غنحاولوا ندرسو l'impact ديال le revenu, la variation de revenu على l'investissement. في المultiplicateur العكس. غندرسو l'impact ولا les retombées ديال la variation de l'investissement sur la variation du revenu. D'accord? Donc d'abord, نبداو l'accélérateur. L'accélérateur désigne l'effet exercé par la modification. La modification du revenu national sur le niveau d'investissement dans une économie. Donc, ce qu'on est la variable exogène هنا, ce qu'on est la variable endogène. اللي ما عرفش شنو هي exogène endogène رجع لا فيديو اللي قبل راه شرحناهم فيها. Donc la variable exogène اللي عندي هنايا هي le revenu national. ندرسو la variation ديال le revenu national, on va le faire varier ونشوفو التأثير ديالو ديال هاد لا variation اللي درنا على l'investissement. Pour étudier la relation ولا هاد le lien entre ces deux agrégats, c'est l'accélérateur اللي كيتكلف لينا بهاد المهمة. D'accord? L'investissement concerné ici est provoqué par la variation du revenu. Il est aussi appelé investissement induit. رغم كتسمع investissement induit تنهضروا على هاد لا ريلاسيون هادي. أو لا investissement endogène. L'investissement endogène علاش؟ حيت l'investissement في هاد le principe d'accélérateur, elle est expliquée par la variation du revenu national. Le mécanisme de l'accélérateur est le suivant. كيفاش كندرسوا l'accélérateur. في les exercices يعطيوكم تحسبوه. حنا نشوفوا كيفاش. La hausse ou l'augmentation du revenu provoque une augmentation de la demande des biens de consommation. واضحة هادي. تزاد le revenu dans une économie. ملي كنقول تزاد le revenu, donc تزادوا les revenus individuels ديال les agents ديال les ménages كاملين. شنو غيديروا؟
غيمشيو يزيدو في لا كونسوماسيون كيما شفنا في الشابيتر بريسيدون ولا في لا فيديو بريسيدونت. لا كونسوماسيون est une fonction croissante du revenu. كل ما تزاد لو ريفونو تتزاد لا كونسوماسيون بدرجة أقل، ولكن راه كتزاد. دونك تزاد لو ريفونو في هاد ليكونومي غيمشي تزاد لا دوموند دي بيان دو كونسوماسيون، يعني الناس غيمشيو لي مارشي غيزيدو يدومونديو كتر. كانت مثلا عندهم 100 درهم ان ميناج، برونون ليكزامبل دان ميناج عنده 100 درهم، كان تيمشي للمارشي باش يساتيسفي لي بيزوان ديالو، كياخد قدا وقدا من هادي، قدا وقدا من هادي، قدا وقدا من هادي، داكور. دابا تزاد له لو ريفونو ديالو، تزاد له لو بوفوار داشا ديالو في ديك ليكونومي، دونك شنو غيدير؟ يزيد يكونسومي دافونتاج. واخا بوغ ساتيسفير سيت دوموند، دونك فهاد لو كا هذا، حنا مثلا فهاد لو كا هذا راه ولات لا دوموند طالعه على لوفر. كنا في اون ايكونومي اللي فيها ان اكيليبر ما بين لوفر ولا دوموند، تزاد لو ريفونو تزاد لا دوموند، دونك لا دوموند ولات سوبيريور ا لوفر. لي زونتربريز باش يجاوبوا على هاد لا دوموند اللي غتطلع اللي غتزاد، شنو خصهم يديروا؟ Automatiquement, pour satisfaire cette demande, les entreprises vont accroître leur production. Ils doivent augmenter leur production. ملي تنقول production كما شفنا في لا ميكرو ايكونومي، عند البرودكتور باش يزيد في لا برودكسيون شنو تيخصو يزيد؟ يخدم على لي فاكتور دو برودكسيون، الترافاي والكابيتال، داكور. Donc l'augmentation de la production nécessite d'investir davantage. Cela suppose qu'il n'existe pas d'équipement inemployé ou sous-employé dans l'économie. C'est-à-dire ان باش لي زونتربريز يجاوبوا على هاد لا هوس ديال لا دوموند خصهم يزيدوا في لوفر ديالهم او يزيدوا في لا برودكسيون ديالهم. كيفاش نقدروا نكتبوا ماتيماتيكمون هاد لو برينسيپ د لاكسيليراتور، ولا كيفاش نقدروا موديليزيو لو برينسيپ داكسيليراتور؟ لا فورمول اللي غنحطو هنايا هي اي ان l'investissement est égal petit a. Petit a هو l'effet accélérateur. Delta y c'est la variation du revenu. Avec bien sûr IN c'est le volume d'investissement net d'une année. A c'est le coefficient d'accélération. Ou delta y c'est la variation du revenu. نسيت ما شرحتهاش انا. بغينا نجبدو A من هادي سهلة. A هي le volume d'investissement مقسوم على la variation du revenu. Le volume d'investissement net d'une année هو la variation du capital، يعني بشحال تحرك le capital au cours d'une année. Donc on peut remplacer IN بdelta K، بقات هنا delta Y. Donc A est égal، elle mesure la variation du revenu والتأثير ديال هاد la variation على la variation du capital أو l'investissement. كنقول capital كنهضر على investissement، d'accord. A est en général supérieur à 1. ديما A غتلقاوه كبر من 1. Ce qui signifie que la variation de l'investissement est plus importante que la variation du revenu national. كما كنشوفو في ديما كما كنا كنشوفو في الشابيتر اللي قبل كندرسو ديما بلونيتي، تنقول بأنني فارييت لو ريفونو بواحد 1% ولا بواحد اون يونيتي، خصني نمشي نشوف التأثير على الانفستيسمون والامباكت يكون طالع على لونيتي، يعني 1 شي حاجة أو أكثر. واضحة؟ L'équilibre macroéconomique keynésien, en économie d'équilibre, en économie, l'équilibre désigne une situation caractérisée, comme ما بين l'égalité de la demande, l'égalité de la demande et de l'offre sur les marchés, quel que soit le type de marché, les candidats. Dans la théorie keynésienne, l'équilibre économique global est caractérisé par l'égalité des revenus distribués par les entreprises, اللي كنسميوه revenu national أو revenu global اللي هو من بعد ندرسوه Y. دونك علاش هاد الشابيتر مهم بزاف؟ حيت بحال كنانترودويو الشابيتر الجاي ديال الموديل يا سلام، ميمكنلكش تجي نيشان وتقرا يا سلام الا ما دزتيش من هاد لي زيتاب وفهمتي كل فونكسيون كل اغريغا كيفاش تيتحسب بالديتاي.
نرجعوا للكور. L'équilibre économique global est caractérisé par l'égalité des revenus distribués par les entreprises, qui تسمى revenu national ou le revenu global, avec les dépenses globales. Donc, revenu global égale aux dépenses globales. Les dépenses globales, bien sûr, on a les dépenses de consommation et d'investissement. Et là, pour des raisons de simplification, بدينا في الأول Keynes درسناه une économie fermée sans gouvernement. D'accord? Donc, on a les ménages les entreprises. Il y a l'État, bien sûr, il y a les dépenses publiques, les dépenses globales, il y a les dépenses publiques, il y a les recettes, ou les prélèvements. Il y a l'économie, l'économie ouverte, il y a les exportations ou les importations. Il y a l'argent reste du monde. هادشي كامل خرجنا بهاد العلاقة. L'offre globale égale la demande globale, ou le revenu global égale aux dépenses globales. Keynes souligne que cet équilibre n'est pas automatiquement établi en raison des fuites et des injections dans les circuits économiques. Là, je vois les fuites ou les injections, les pages qui suivent. Il y a une fuite, Keynes. On appelle fuite la partie du revenu que les consommateurs ne consomment pas. Je connais la partie du revenu qui consomment les consommateurs et l'épargne qui m'adresse. Y est égal C plus S. Autrement, c'est l'épargne. Cette dernière n'est pas remise en circulation et donc elle n'est pas récupérée par les entreprises. Mais les ménages خباو ولا خلاو هاد l'épargne هادي. Donc l'épargne elle n'est pas récupérée, n'a pas été récupérée par les entreprises. D'accord? هادي كتسمى une fuite. عند Keynes. شنو هي injection? On appelle injection l'investissement autonome réalisé par les entreprises indépendamment du revenu qu'ils distribuent. قلت على مصطلح autonome شفناه عند الكونسوماتور عند consommation عند Keynes. La consommation autonome ou la consommation incompressible اللي كانت quel que soit le niveau du revenu عندنا واحد le niveau de consommation اللي كيتسمى la consommation autonome. L'investissement aussi qu'il y a l'investissement autonome. L'équilibre est ainsi établi, l'équilibre offre globale, demande globale ou la dépense globale, revenu global, lorsque les fuites sont compensées par les injections. يعني هاد les fuites هادو هاد le niveau d'épargne il est compensé بهاد les injections اللي هو l'investissement autonome ديك الساعة يقدر يتحقق l'équilibre. C'est-à-dire il y a égalité entre épargne des ménages et investissement autonome des entreprises. Comme ça, quand le revenu global égale dépense globale. Mathématiquement, on peut démonter cette condition d'équilibre. Revenu global égale dépense globale. Revenu ou Y ou dépense ou C plus I. Le revenu global est soit consommé bien sûr ou épargné. De même, la dépense globale D est constituée de la consommation, les dépenses des ménages, et l'investissement autonome, les dépenses des entreprises. Donc, on peut écrire Y est égal C plus S et D est égal C plus I0. I0 l'investissement autonome. On sait que à l'équilibre, revenu global égale aux dépenses globales. Y شنو لقيناها كتساوي شنو عرفنا كتساوي في الشابيتر اللي فات C plus S. D dépense globale شنو كيساوي C plus I. هي دونك عوضنا Y ب C plus S وعوضنا D ب C plus I. Donc la condition d'équilibre غتمشي C مع C غتبقى ليا l'épargne égale l'investissement autonome ou les fuites égale aux injections. واضحة pour le concept d'accélérateur اللي تعقلوا عليه مزيان. وهاد لا فورمول هادي où A égale la variation de K sur la variation de Y. Où dima A supérieur à 1. Où l'accélérateur mesure l'impact de la variation du revenu sur la variation de l'investissement.
D'abord, غنمشيو ندرسو le principe du multiplicateur. Donc, d'abord, le multiplicateur d'investissement mesure l'effet exercé de la variation de l'investissement sur le revenu global. D'abord, ندرسو l'axe. إلا حركنا l'investissement, شنو l'impact ديالو على le revenu global. Le multiplicateur d'investissement est égal au rapport entre la variation du revenu national et la variation d'investissement. Multiplicateur d'investissement كنرمزو ليه petit k وكيساوي la variation du revenu national sur la variation de l'investissement. Le principe du multiplicateur il est très important في le chapitre ديال Keynes كنتعرف بزاف le multiplicateur d'investissement. Pour comprendre le mécanisme du multiplicateur, ناخدو واحد l'exemple. On fait deux exemples. Dans une économie fermée, qui dit fermée, la consommation investissement. La consommation se fait suivant une PMC, propension marginale de 0,8. On considère un investissement additionnel de 10. يعني varié l'investissement. كان عندنا un niveau d'investissement, زدنا varié ب 10 ب 10 000 qui augmente la dépense globale. Ce montant va se répartir entre les agents économiques sous forme de revenus salariaux. يعني كان عندك un niveau d'investissement, زدتي في l'investissement. كي دي زدتي في l'investissement بغيتي تزيد في la production. باش تزيد في la production خصك تزيد في les facteurs de production. يعني خصك تزيد في L لوكا. ملي غتزيد في L لوكا راه غادي تزادو bien sûr les revenus ديال les agents économiques. Sous quelle forme? Sous forme de revenus salariaux, sous forme de revenus du capital, de revenus de propriété qui vont alimenter davantage la dépense globale. Il y a de la variation de I. Je vous les impacts les retombées les revenus des agents économiques. Les premiers bénéficiaires du montant initial vont consommer 8 000. Ceux qui reçoivent ce second montant vont consommer 6,4 000. وحنا غاديين. هاد la forme هادي تتسمى une suite géométrique. خدينا هنا les périodes, la variation de I, وندرسو la variation de C, وندرسو la variation de Y. هادشي كامل جمعناه في هاد la fonction هادي اللي هي une suite géométrique. Mathématiquement, كيفاش كيتحسب l'effet multiplicateur؟ كيتحسب بهاد الطريقة. شنو هي هادي؟ K petit k est égal 1 sur 1 moins PMC. عقلتو على 0,8 في l'exemple اللي خديناه هي 0,8. Donc 1 sur 1 moins PMC, PMC هي 0,8 donc هي 1 sur 1 moins 0,8 كتعطيني 5. Autrement 1 moins PMC شنو هي في نظركم؟ عقلتو معايا مزيان على أن la somme des propensions marginales كتعطيني 1. Donc 1 moins PMC هي PMS هي propension marginale à épargner. Donc نقدر نجي نيشان وندير 1 على PMS وغتعطيني 5. شنو نقول على هاد 5؟ On constate que lorsque l'investissement augmente de delta I, l'exemple اللي خدينا حنايا شحال؟ augmenter l'investissement de 10 000, le revenu global augmente de 5 fois la variation de I. Donc, commentaire économique, lorsque l'investissement augmente de 10 000, le revenu global augmente de 50 000. Je mets 50 000, ضربنا 5 fois la variation d'investissement. Ainsi, le multiplicateur d'investissement est égal à 1 sur 1 moins B, sachant que B est égal à PMC. واضحة؟ وديما bien sûr l'effet multiplicateur راه من سميتو multiplicateur. داكشي باش غتاugmenter l'investissement في une économie خص l'impact على le revenu global يكون كتر من داكشي باش فاريتي l'investissement. إلا فاريتي l'investissement بواحد خص l'impact يكون une valeur كبر من واحد.
On peut démontrer autrement que le multiplicateur est égal à 1 sur 1 moins b ou 1 sur 1 moins c PM7 chez Schneer. Dans la situation déjà définie, on sait que y qui s'appelle c plus e. On suppose qu'une perturbation intervient sous l'effet d'un investissement additionnel. Cela entraîne une variation du revenu. Sur l'impact de la variation I0 elle est le revenu. Ou bien sûr, on va le revenu global, on va le revenu des ménages. Les ménages vont يزيدوا et consommer, donc غتزيد C. واضحة؟ عاود نقرا لكم هذه مزيان باش تفهموا. On suppose qu'une perturbation intervient sous l'effet d'un investissement additionnel. قررنا نزيدوا في l'investissement dans une économie, donc I0 plus واحد delta I. Cela entraîne une variation du revenu et de la consommation, delta Y ou delta C, pour parvenir à une nouvelle situation d'équilibre. Il y a de la formule هذه كتشوفوا هنا. Donc زدنا delta I, زدنا delta Y, ou bien sûr automatiquement زدنا ça delta C. Avec delta Y هو la somme de la variation de l'investissement زائد la variation de la consommation. باش نبقى هاد لا كونديسيون هاد لا كونديسيون ديكيليبر هادي باش تبقى تحقق، خص لي فارياسيون الا جمعتي هاد لا فارياسيون هادي زائد هادي خصها تكون كتساوي هادي باش يبقى ليكيليبر في لا فونكسيون كامله. واضحه؟ D'autre part, on rappelle que le multiplicateur petit k est égal au rapport entre la variation du revenu national et la variation de l'investissement. حنا لقينا قبيله que k est égal la variation de y sur la variation de i. Variation de y بقات la variation de i انطلاقا من هاد لا فونكسيون هادي. شنو تقدر تكون؟ بغيت غير لا فارياسيون دو اي هي دلتا y ناقص دلتا سي. ها هي باينه. Donc en divisant le dénominateur par delta y, on trouve que غنحصلو على واحد ناقص واحد واحد على واحد ناقص دلتا سي سوغ دلتا y. فين كنا شفنا هادي إلا عقلتو عليها؟ فين كنا شفناها؟ شفناها في الشابيتر اللي فات ولا في لا سيكسيون اللي فات. فين؟ عند لا فونكسيون دو كونسوماسيون. هادي هي PMC ني بروبونسيون مارجينال à consommer. كدرس لينا la variation de la consommation par rapport à la variation du revenu. شنو التأثير ديال la variation du revenu على la consommation. هادشي اللي كنا درسنا عند كاينز في la fonction de consommation. ها هي درنا هنا عوضنا دلتا سي سور دلتا y بوتي بي اولا بي ام سي. وشنو هي واحد ناقص بوتي بي هي بي ام او ولا بي ام اس، سا ديبون دي زانوتاسيون اللي كتخدموا بهم. هادي هي ليبارن propension marginale à épargner. Ou bien sûr on constate que K ديما كبر من واحد، car PME غتكون صغر من واحد. شنو كنا قلنا؟ حنا كنعرفو بأن PMC plus PME ولا PMS égale à 1. ديما PME غتكون صغر من واحد قطعا. En concluant que la variation de l'investissement entraîne une variation plus importante du revenu national. هاد الجملة هادي كتجمع كلشي. غنعاود نقراها. En concluant que la variation de l'investissement entraîne une variation plus importante ou la plus que proportionnelle du revenu national. زدت في l'investissement le revenu يتزاد بدرجة أكثر. C'est le mécanisme du multiplicateur. المعنى ديال هاد multiplicateur effet de multiplication. C'est-à-dire غنزيد في I داكشي اللي la variation de I غنضربها في K غتعطيني la variation du revenu. هذا هو l'effet multiplicateur. Ou bien sûr, plus que la valeur de B est grande, plus le multiplicateur est grand. C'est logique. كلما تزاد هادي كلما تزاد لا فالور ديال هادي. باينه. ناخذ un petit exemple قبل ما نكونكليو la fonction d'investissement عند كاينز. عندنا une économie اللي فيها une fonction de consommation est égale à 100 plus 0,6 y. شنو هي 100 la consommation incompressible، شنو هي 0,6 هي PMC. شنو هو الكومونتير ديال هاد لا فونكسيون؟ كلما تزاد لو ريفوني بواحد كلما تزاد لا كونسوماسيون ب 0,6. صافي باينه.
Question. Calculer l'effet exercé par un investissement additionnel de 10 millions sur le revenu. عطاوك سؤال بحال هكا قالوا لك في هاد ليكونومي هادي تزاد الانفستيسمون دونك دلتا اي هو 10 المليون. بغينا نشوفو التأثير ديالو ولا ليفي مولتيبليكاتور ديال هاد الزيادة في الانفستيسمون على لو ريفوني جلوبال. كيفاش غنديرو؟ سي سامبل. Le multiplicateur d'investissement كنعرفو لا فورمول ديالو هي 1 sur 1 moins B هي 1 sur 1 moins 0.6 هادو راه 0.6 نجبد 0.6 ها هي داكور. حنا كنعرفو بأن سي اون جينيرال كتساوي سي 0 بلس بي إيكغيك أولا بلس بي ام سي إيكغيك. عوضت هاد بوتي بي بالقيمة ديالو هنا 0.6 تتصحوها عطاتني 2.5. شنو هو لو كومونتير ديال 2.5؟ On conclut que l'augmentation de l'investissement de 10 millions, هاد الزيادة اللي زدنا l'investissement ب 10 المليون va engendrer un accroissement du revenu national بشحال؟ ب 10 المليون fois l'effet multiplicateur ب 10 المليون fois 2.5 25 مليون. دونك كاين ان effet multiplicateur في هاد ليكونومي. مني زدنا مني فاريينا l'investissement مني حطينا واحد l'investissement في ليكونومي زدناه ب 10 المليون كان النيفو دانفستيسمون في الاول زدناه ب 10 المليون. هاد الزياده ديال 10 المليون خلات لو ريفوني جلوبال اولا لو ريفوني ناسيونال يتزاد ب 25 مليون. دونك راه مزيان في ليكونومي. وهاد الزياده بيان سور ديال لو ريفوني ناسيونال اولا لو ريفوني جلوبال غتخلي لا كونسوماسيون حتى هي تطلع وغتخلي لاكتيفيتي ايكونوميك كامله تطلع. Je pense que j'étais clair dans l'explication de la fonction d'investissement, l'effet accélérateur et l'effet multiplicateur. Donc, dans les vidéos prochaines, غنحاولوا ندرسو le modèle élémentaire ونشوفوا كيفاش كنديتيرمينيو le revenu national. نديرو une partie d'explication de cours. من موراها غنشوفوا انا نحطوا لكم une série d'exercices فيها دي زيكزارسيس على لو موديل كينيزيان اون جينيرال فيها الكالكول ديال هادشي ديال لو موديل دو كينز اون جينيرال كامل. ابري غادا ندخلو لو موديل اي اس ال ام نشرحو فيه شويه ديال لو كور وندخلو لي زيكزارسيس ديال اي اس ال ام. ان كونساي بور لي ستوديون ما تمشيوش تنقزو نيشان لداكشي الاخراني. غتنقز لداكشي الاخراني ديال اي اس ال ام غتقدر تعرف كيفاش تخرج التمارين ولكن ما تفهمش شنو داكشي كتخرج. دونك ا مون افي تمشيو تقراو لو موديل كينيزيان من الاول نعرف كل فونكسيون كل اغريغا في هذا لو موديل كينيزيان شنو كيساوي الانفستيسمون اش كيساوي مناش كيتكون لا كونسوماسيون شنو هي ليبارن شنو هي نعرف نحسب لي زيفي اكسيلاراتور مولتيبليكاتور نعرف نحسب لي بروبونسيون نعرف المعنى ديالهم تيوريك لا فورمول ماتيماتيك والانتربريتاسيون ايكونوميك ديال كل حاجه. الا شديت هادشي مزيان عند كينز شديت لو موديل اليمونتير ديال لوفر ولا دوموند جلوبال مزيان عرفت لو ريفوني ناسيونال شنو هو عرفت لي ديبونس جلوبال شنو هما عاد ندخل ليا زعما وندرس لي بوليتيك ايكونوميك. دونك à la séance prochaine et bon courage.